Gimuana sa to ang women bakbakan undercard diri sa Kawayanan, Kanduman, Mandawi City. Kining table ho. Ang sa table ho, Nora, Bibs, Badit, An versus Team Lasyon. Yang, Grace, Bayoling, Maricar. O nga to ang pasalamatan ng ato ang organizer. Sir, may busagan. Boss Romeo Planga. O nga to ang sponsor, Bro Edgar Rivera. O nga to ang second sponsor, Konsehal City Councilor sa Mandawi City, John Arcilia, Tatak Arcilia. Sir Bibs, para goy Nora. Lah, pleasing na. Wana, Nora. Para, suod pa. Grabe bulang Nora, hindi mahikap. Out ba tato diri ma'am? Out diri. Out lagi. Out ito. Sir Bibs. Oh, shout out ko diyang Mark Steven Rube. Og ni River Nile, shout out. Shout out sa Pilit na Purada. Janak Grabaya, Sarabaya Street, Talisay City. Og shout out ko ni Sir Jonathan Arquion sa Cordoba, Cebu City. Serve Nora. Lah, sige. Tuara. Agoy. Wa na. Okay. Shout out ko ni Barangay Captain Elmer Panyuso sa Kabungahan, City of Naga. Og ni vlogger Kaparida, nalimot ko sa imong pangalan, sir. I-remind lang sa ko, sir, ha. Og ni Manueli sa Birama Langtad, City of Naga, shout out. Grabe bulang anoy, di masagang bay. Balik. Julius Reyes Morilito Dinopol, shout out. Lah, sige, kumbate. Tara Bibs, oh. Grabe pleasing Bibs. Tara, balikan. Hala, kuha pang Nura. Hoy! Besang pasahin ba? Saan ito? Ruli Glabog from Dalagit, Cebu, shout out. Pila size? Pila score? Size wa. Umsagod ni. Shout out kung Engineer Ryan Serato Pernites, shout out. Play for serve. Carlo Ibarita, shout out. Jack Ibarita. Allah, City na. City. Wa. Wala. City German. Okay, para. Allah, Bayoling. Agoy, kuha pang yango. Lah, sige, paningkamot. Allah, nga ano man to, Maricar. Hapit na yun, hapit na yun. Otsowa. Tara, Grace. No, agoy, gailong mang duha. Tagay ko na gamay buhay. Dol, Alvin Buntilaw, shout out. Oh, Alvin Buntilaw. Serve Young. May hapon sa itong mga bisita, ha? Lah, sige, kumbate. Halaan. Out of coverage, out of coverage. Oh no. Buak na yung itlog. Oh no, Otso. Okay. Buwak ng itlog, serve Young. Agoy inside. Bago niyo, padong siya padong. Otso ono. Tanawa na In favor of Team Ball ho. Ang mo champion ani 2-5, ang second 1-5. Ako'y kuha pa Maricar, wa na. Grace. Team Regress. Bibs. Ukot na. Side out. Side out. On Otso. Onotso. Serve Maricar. Para Yang. Soto Yang Bibs. Agoy nabitay Bibs. Side out Otso ono. Gilansang ang ono. Dong, time out sa dong. Time out.
Wala. Kaya niya na kumula eh. Serve ad. Lubong kayong score sa Team Lasyon. Out pag yun, 9 na. 9-1. Ay, ikinag Out ko Team Ball ho. Ruben Nancy Ila. 9-1. Chanis. Tara. Bayoling. Bitay si Nora oy. Kusugas bulang bayoling oy. Naya lang bayoling mabuak na day. Okay, mora to dito. Serve Grace. Agoy wa na. Unsaon Bibs. Tara. Patay mo dia. Bibs gibalikan Nora. Ala lisura. Agoy an. Out of coverage. Coverage. Right. Busagak ang Ryan Ruby. Serve Grace. Welcome sa itong mga vloggers niya. Lah gahi ang Bibs. Tara patay. Agoy lisura. Wa na. Kuha pang yang. Nagitimre. Chris, unsaon an? La, grabe gahi ang anoy la. Sinukli ay na. Ala, nakahangyo yung bola. Side out so gyud ay. Ako yung unang trimming tayo ng halfback. Nakahangyo gyud. La, badit. Dos. Tara bayoling. Out man. Pila score? 0. Yes. Ha? Dos ang score. 9 to. Basta di gampak Nine to. kayo. Sir Bibs. Way biling panis di matarom. Inyo pa ito pasmasan. Ang kalooy. Tara, bayoling. Kaninyo. Kuha pang badit. To bayoling. Wa na. Hala, Marikar. Wa masod. Sakit. Sod wa. So, grabe pleasing ni Marikar oy. Side out. 2-9. Serve bayoling. Na, to agsik Marikar. Sige anak ko yung gawa. Serve Nura. La Gris. Taraan. Lagi breaking an. La kisay mo kuha. Agoy bayoling. La badit. Na nag-ilog ng maral. Hala mayuha mo toklo badit. Jess. Dos. Last one. Last. Wa pa magdaw. Ako ka ng 11. 11-2 para daog ang timbol ho. Tara. Oy, unsa man to, Bebs? Basta lagi. 2-11. Hapak ni mong katuloy sige pasaan di mo sa uka. Serve Young. La. Side. Lagi kalaban. 3-11. Sagang ano. Rebot sa babaw ha. Serve Young. Ato yung mga amigo. Kini ang angay. Out. Lagi kuhang out. Marikar. Bisag out. 4. Ano ba kang gugunod taon? Gikuhang bola bisan out. May duwa ba? 4-11. 4-11 ang score ha. Serve sa 4. Serve Young. Labaw na kung siya. Tara, badit. Agoy, kamang la. Soto. 5-11. Grabe ang Grace. Oy, bisag lisod na kayo. Kuha pa man. 5-11. Serve Young. Tara. La. Marikar. Huli na. Kinsa to? Nora. Oy, kuha Japon no. Badit. Bibs. Tara, bayoling. Wa na nagbantay. Size 11. Murag ba yun eh? Nasakit? Serve Young. Tara, Marikar. Agoy, unsaon? Kitoklo. Di mahikap bulang badit. Pamugas man tong toklo badit. 11 size. Kakuha ng paaklaan. Serve badit. Para daog ng team Atbang ang team Bulho. Agoy, agoy wa kabot. Daog na. Daog na ang ni daog sa Gimwan ang team Bulho. Bibs, Nura, An, badit.